अच्छा पिला माने तुमे माने समस्ते नवम श्रेणी पढ़ीच धातु एवं अधातु संबंध रे तुमे जानिछ पिले मौलिकर श्रेणी विभाग तुमे नवम श्रेणी करिछ। मौलिक को तुमे दुई भाग रे विभक्त करिथिलो, गोटे हला धातु एवं आ गोटे हला अधातु। तेणु दशम श्रेणी रे वर्तमान समय आसीछि आमे एई धातु एवं अधातु विषय रे आगो को बढ़िवा, अधिक आलोचना करिवा। देखो पिले नवम श्रेणी रे तुमे मौलिक को श्रेणी विभाग करथिलो, गोटे हला धातु आ गोटे थिला अधातु। एई भଳି भाबरे दुईटी श्रेणी विभाग करथिलो। वर्तमान आमे धातुर अधातु को ए विषय अधिक जानिबा को आमे आउ टिके आगो को जिबा, आमे अधिक आलोचना करिबा। किंतु पिला माने आमे जेतेले धातुर विभिन्न धर्म गुडिक विषय आलोचना करिबा, ए गुडिक तुमे पूर्वरु नवम श्रेणी रे अष्टम श्रेणी रे ए गुडिक तुमे सेते बेले आलोचना हेइछि। तुमे से गुडिक समस्त आगरु किछि किछि जानिछ। भाबिनियो ए जो जहां आमे आलोचना करिबा वर्तमान ए गुडिक केवल पूर्व ज्ञान विषय रे आलोचना होउछि बोली बुझिनबा दरकार। परीक्षा निरीक्षा तुमे आगरु करिछ, तो दशम श्रेणी रे परीक्षा निरीक्षा करिबार किछि आवश्यकता नाही। ताले वर्तमान पिले आमे धातुर भौतिक धर्म विषय रे आलोचना करिबा। धातुर कोन कोन सब भौतिक धर्म अछि आमे से विषय रे आलोचना करिबा। अच्छा पिले किछि धातु गुडिकर नाम कुहो, जेमति कि लुहा, तंबा, सीसा, एल्युमिनियम, मैग्नेशियम, एमति तमे देखिथिबो विभिन्न धातु गुडिकर तमे जानिछो, से गुडिकर नाम भी जानिछो। अच्छा धातु गुडी को आमे जदि आनिगी ताको बाली कागज रे घसीबा तले कोन हबो पिले, से गुडी को चकचक करे। तो ये होची धातुर गोटे प्रथम गुण आम जा कहिबा भौतिक धर्म। धातु गुडिकर कोन थाए तार दीप्ति थाए, सेमानकर धातव दीप्ति रही थाए बा उज्जवलता थाए, सेमाने चकचक करती। ए कथाटी तमे पूर्व श्रेणी मानकरे जानिछो एवं ए गुडी को आलोचना करा जायछि। से विषय वर्तमान किछि आलोचना करिबार किछि आवश्यकता नाही। तापर जानिबा पिले तमे जानिछो पिले समस्ते धातु गुडिक साधारणतः कोन शक्त, धातु गुडिक साधारणतः शक्त बा दृढ़ जानिछो समस्ते। सात केमती धातु गुडिक एसे विषय आलोचना करिबार किछि आवश्यकता नाही जे धातु गुडिक साधारणतः दृढ़ बा शक्त। किंतु सबु धातु गुडिक दृढ़ बा शक्त नहंती, साधारणतः धातु गुडिक दृढ़ बा शक्त। वर्तमान मु तुमको गोटे धातु वर्तमान देखैबी, जे धातुटी तमे देखिले जानिबो जे प्रकृत रे ताहा आमे जो कहूछु दृढ़ बा शक्त ताहा होची सिथिरे व्यतिक्रम बोली जानिबो। देखो पिले वर्तमान मु तुम पई कोन आनिछि, तुम पई मु आनिछि गोटे सोडियम मेटल। सोडियम धातु मो पाखरे वर्तमान अछि। ए सोडियम धातु को आमे देखिबा कोन हेइछि पिले मने रखथिबो। सोडियम धातु विषय रे ताको हैंडल कला बेले तमे निश्चित सतर्क रहिबो। देखो केमिति मु केमिति सतर्क रहूची। वर्तमान सोडियम धातु गुडी को आमे बाहर रखि परिबा नाही, से गुडी को किरोसिन रे बुडै रखिबा को पड़िबो। एकदा तुमे समस्त जानिथिबो। वर्तमान देखो पिले गोटे चिमुटा सहाय्य रे गोटे सोडियम रो मेटल आमे बाहर करिबा। चिमुटा सहाय्य रे गोटे सोडियम मेटल आमे बाहर करिबा। वर्तमान देखो पिले आमे गोटे सोडियम मेटल वर्तमान गोटे बाहर करले, बाहर करी ताको वर्तमान ब्लोटिंग पेपर रे रखिबा, ताको सुखेइबा। तमे जानिछो पिले या विषय ए गुडी को विषय आगो को आलोचना हबो जे प्रकृत रे सोडियम रो विभिन्न धर्म गुडी को विषय हमर आगो को आलोचना हबो। किंतु वर्तमान खाली सुजो धातुर कठिनता विषय में आलोचना करूछु, सेही विषय जानिबा को सोडियम मेटल वर्तमान आमे आनिछु। देखो पिले वाच ग्लास रे रखिले वर्तमान आमे छुरी सहायता रे काटिबा। देखो पिले कोन होउची, देखो सोडियम मेटल को आमे छुरी सहायता रे काटिबा। देखो पिले केमिति छुरी सहायता रे काटिले गोटे धातु, किंतु छुरी सहायता रे काटिले केमिति हा दुई खंड हे गेला। देखो पिले, देखो पिले आमे छुरी सहायता रे केमिति आको काटि पारले भलो कि लक्ष्य करी देखो। ताहले पिले आमे जो आलोचना करूथुलु, आमे जो आलोचना थिला धातुर विभिन्न धर्म गुडी को विषय आमे आलोचना करूथुलु, से धर्म गुडी को भितरे जो थिला धातु गुडी को साधारणतः दृढ़ आ शक्त। या भितर तमे समस्त जानिलो जे सोडियम धातु को छुरी रे कटा जाई परिबो। तापर आसु जिबा ता परर भौतिक धर्म को जिबा। धातु गुडी को नमनीय, धातु गुडी को नमनीय माने कोन पिले, तुमको जदि गोटे तंबा खंड दिया जिवो पिले, तंबा खंड दिया जिवो बा लोहा खंड दे जदि हातुरे बाडेइबो, निश्चित तार आकृति रे परिवर्तन हबो
ଏବଂ ଆମେ ଧାତୁକୁ ବାଡେଇଲେ ତାହା ଏକ ଚାଦରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ବାଡେଇ ତାକୁ ଧାତବ ଚାଦରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଧାତୁର ସେଇ ଗୁଣକୁ ଧାତୁର କଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ପିଲେ? ନମନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଧାତୁର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଯେ କି ନମନୀୟ। ଏବଂ ଏହି ନମନୀୟତା କୋଉ କୋଉ ଧାତୁର ସର୍ବାଧିକ? ନା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଏହି ନମନୀୟତାଟା ସର୍ବାଧିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସୁନା ଓ ରୂପାର ଏହି ନମନୀୟତା ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିବ ପିଲେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଧର୍ମକୁ, ଯେଗୁଡିକ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଧର୍ମଟି ହେଲା ତନ୍ୟତା। ଆଚ୍ଛା, ତନ୍ୟତା କଣ? ନା ତନ୍ୟତା ହେଲା ଧାତୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଟାଣିବା, ଧାତୁକୁ ଆମେ ଟାଣି ସେଥିରୁ ସରୁ ତାର, ଲମ୍ବା ସରୁ ତାର ଆମେ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ତାର ତନ୍ୟତା। ଧାତୁ ଗୁଡିକ କେମିତି ସରୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଧାତୁକୁ ଟାଣି ସେଥିରୁ ସରୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଧାତୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଭୌତିକ ଗୁଣ। ଏବଂ ପିଲେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ସମସ୍ତେ, ଯଦି ଆମେ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ନବା, 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଜାଣୁଛ ପିଲେ, ସୁନାର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ତ ଅଧିକ ଥିଲା, ନମନୀୟତା ଅଧିକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ତନ୍ୟତା ବି ଅଧିକ। 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ଭୌତିକ ଧର୍ମକୁ ଆସ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ପିଲେ। ଧାତୁ ଗୁଡିକ ତାପର ସୁପରିବାହୀ। ଏମାନେ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗରମ କଲେ ତାପ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏ ବିଷୟ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ପିଲେ। ଧାତୁ ଗୁଡିକ ତାପର ପରିବାହୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ, ତାହେଲେ ଧାତୁକୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଧାତୁ ଗୁଡିକ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଗୁଡିକୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତାପ ଦରକାର, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ତାପ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ତାପର ପରିବାହୀ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାପରେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବ ପିଲେ ସୀସା ଏବଂ ପାରଦ। ସୀସା ଏବଂ ପାରଦ ଇଏ ଦୁଇଟି ଧାତୁ, ସୀସା ଏବଂ ପାରଦ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପାରଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୀସା ଏବଂ ପାରଦର ପରିବାହୀ, ତାପର ପରିବାହୀ ଏବଂ ଗଳନାଙ୍କ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ସୀସା ଏବଂ ପାରଦ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ପରିବାହୀ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପର ପରିବହନ ସେମାନେ କମ କରନ୍ତି। ସୀସା ଏବଂ ପାରଦ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ପରିବାହୀ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସ ପିଲେ ଯିବା ଷଷ୍ଠ ଧର୍ମକୁ, ଷଷ୍ଠ ଭୌତିକ ଧର୍ମକୁ ଯିବା। ଷଷ୍ଠ ଭୌତିକ ଧର୍ମଟି ଭାରି ଚିର ପରିଚିତ। ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ତମ ଘରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାରଟା କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ଆଲୁମିନିୟମରୁ କିମ୍ବା ତମ୍ବାରୁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୁହାରୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ। ଏବଂ ତୁମ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତାର, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କୁପରିବାହୀର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ପିଭିସି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପିଭିସି ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ, ତେଣୁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଧାତୁ ଉପରେ ବା ତମ୍ବା ଉପରେ, ଆଲୁମିନିୟମ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଭିସି ବା ଗୋଟେ କୁପରିବାହୀର ସ୍ତର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଷଷ୍ଠ ଗଲା, ସପ୍ତମ ଧର୍ମକୁ ଆସ। ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଯଦି ହାତରୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଲୁହାରେ ତିଆରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତଳକୁ ପକେଇବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବ, ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ତାହେଲେ କୁହ ପିଲେ, ତମ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହେଇଛି? ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପିଲେ କୁହ, ଧାତୁ ତମ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଯେ ଘଣ୍ଟା, ସେ ଘଣ୍ଟାଟି କାହିଁକି ଧାତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? ଇଏ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଇଏ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି।